Once again, good afternoon. Today, 13 July 2026, and right now time is 3:07 p.m. Presently, I am in East Bachaibari under Tulashigor Agri Subdivision, and this is Bioresource Center under East Bachaibari, that is Purbo Bachaibari, under National Mission on Natural Farming. So this BRC has created during last year, 2025-26 financial year, and the cost of this BRC is 1 lakh rupees, and this BRC is run by Krishi Shokis of this Bachaibari, and the total farmers of this Bachaibari is Purba Bachaibari is around 125 numbers of farmers. But most of the farmers, they went for their duty. So here he is my beneficiary again, Mr. Mohan Debarma of Purba Bachaibari. So this is Gona Jibamrit. So let me know from him that how he prepare and what is the dose and quantity. Ngai inko damhon do saga de jaga je Gona Jibamrit namani. Tamo jaga use kaika. Kalau sar gubor musuh suti 10 liter. Kai beson 2 kg. Kutui 2 kg. Ai kai gubor 10 kg. Gubor 10 kg. Ai kai ha. Ha batong kichana. Ngai mokai go koidin khamo sanamani. Mosa tini ek sapta. Tini ba ek sapta. Koidin pore use kai man ma? Mane mo 15 din pore ka sar abo kai go use kai manu. Ngai norok mo ko 15 দিন পরে মো যে 200 লিটার ন নরক কি বোতল হিসাবে দে ফাল না তামো ফাল কানা নিজেনো ইউজ খাই কতাকবো স্যার আমি কি যা ফালকা স্যার আচ্ছা আগে তে নিজে যা ব্যবহার খাই না কুমাই মতে গ্যাস কেনে খাই আ বুঝিকা ওকে ইয়াং কি যা ফাইলা ও জায়গা তো নং রজা কংমা বোতল রক নুগো মো কি যতন সালাম জাক দে তাম দকে সাফাইলা জায়গা তাম তং और का सार को কাছে সিজাক ব্রহ্মাস্ত্র হিনে 1 লিটার দাম 10 টাকা অগ্নেস্ত্র পতঙ্গ অগ্নেস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র তে তাম তং নিমাস্ত্র ততং নিমস্ত্র তঙ্গ tong sa tong তিনটা জাত আছে আমজন আচ্ছা নিমস্ত্র বর্ণাস্ত্র অগ্নেস্ত্র ngainro bo ojaga daro mes botong na bla ojaga beneficiary wana এখন যা আছে তো শুনো সুতি তাকন এসে নারব গাই হলো ব্যবস্থা করতে So this is Gona Jibamrit solution, and here they put 200 liters this barrel, and here tam sri kamu 10 kg musuk biki na 10 kg full dikhi cow dung 10 kg kai beson 2 kg beson 2 kg ai kotui 2 kg gurba ko kutui 2 kg na ha 212 acha soil botong মুসু সুতি musuk sute sagal moni dos khai ko busuk poriman rina nang mane 1 liter busuk 1 লিটার মন কো 10 লিটার তুই সাবলই abo spray khaita kai norok mo to first time khai kana taklai ngai mo mane Gona Jibamrit baki rok khai mo rok khai falkana ko u Jibamrit Gona Jibamrit rok namon rong ni je o je 1 lakh taka rang jotona mambai khana bole okay Dokarambai. So this is very short video, but we'll be updating when there is any program on natural farming. Will definitely come along with my circle in charge Satyajit Debarma, and also my sector officer is in somewhere other field. So I really thanks my all cultivator involved in this Purba Bachaibari BRC, that is Bioresource Center. And shortly we'll be updating, and whatever the production they are selling to the local market at the rate of rupees 10 or 9. This Brahmastro and Nimastro, Agnestro and other things, these all are ready. So once again I thanks all the farming communities of Purba Bachaibari BRC. Thank you.